Good morning, einen wunderschönen guten Morgen, goedemorgen, grüezi, grüß Gott, bonjour, buongiorno, buenos dias, bon dia, gomorn, gomoron, momenta, dobro jutro, and bokertov. Welcome to the 7th Verklisan Innovation Day. Well, the world is changing fast. To meet future needs, it's crucial to know what the market wants and needs and requires. And therefore, it's prerequisite to talk and listen to your customers and to pair up with the right partners. That's why this year's motto is Get Connected. Get Connected, traduisible par Tous Connectés, était la tête d'affiche de la 7e journée de l'innovation de Verklisan. Plus de 300 participants de 18 pays se sont réunis à Essen avec un objectif commun, façonner ensemble l'avenir de la télésanté. Au cours de la journée de l'innovation de cette année, les présentations de l'industrie de la téléassistance et de la télésanté ont été combinées avec une exposition dans le musée du Red Dot Design, directement rattaché à la salle des congrès. Les fournisseurs internationaux ont pu présenter leurs dernières solutions de téléassistance et informer les participants de nouvelles opportunités. Exposants et participants ont profité de l'occasion pour échanger leurs expériences et tisser des liens au cours de discussions animées entre les partenaires de Verklisan, depuis l'entreprise jusqu'à la recherche et la politique, en passant par des fournisseurs de services du monde entier. Also ich bin sehr angetan von der Kraft an Innovationen, die hier sichtbar wird, von den verschiedenen Herstellern, aber auch vom Veranstalter selbst, und freue mich natürlich als Vertreter sozusagen des Landes hier auch, wenn ich das so sagen darf, dass ausgerechnet in Nordrhein-Westfalen hier dieser Innovationstag stattfindet. Und ich glaube, dass hier eine Reihe Impulse dafür gegeben wurden, wie zukünftig in einem telemedizinischen Umfeld die Hausnotrufsysteme aufgestellt werden können und wie sie zum Ausgangspunkt werden können für eine qualitative Weiterentwicklung der Versorgung. Insofern Chapeau, Ziel erreicht. Also ich glaube, dass die Hausnotrufzentralen für alle Akteure hier ein wichtiger Kooperationspartner darstellen, weil sie ja schon sehr weit verbreitet sind und im Grunde genommen ja auch die Zielgruppe umfassen, die zukünftig von telemedizinischen Services profitieren werden. Und von daher glaube ich, dass man an diesen Kooperationen wird weiter arbeiten müssen. So verstehe ich ja auch den Innovationstag heute hier. Und ich gehe vor diesem Hintergrund davon aus, dass sich beide Entwicklungen gegenseitig verstärken werden. Die Zunahme der pflegebedürftigen Personen wird natürlich auch dazu führen, dass mehr Telemonitoring-Bedarfe entstehen zum Beispiel. Das häusliche Umfeld wird letztlich ja zum Ort der Leistungserbringung, und da ist der Hausnotruf ein ganz wichtiger Partner, aber nicht nur Partner, er ist auch Motor. En plus de la nouvelle filiale française, Verklisan a aussi pu ouvrir un nouveau bureau aux États-Unis. Lors de la journée de l'innovation, cette nouvelle localisation a été présentée aux participants en même temps qu'une vue détaillée du marché américain. Verklisan va maintenant pouvoir présenter ses solutions de téléassistance en Amérique du Nord. The space is impressive where it's held. It is a lot of interesting people from all over the world. I go to a lot of conferences and they're all in the United States, and I see people from all over the United States, but it's nice to be in a place that's full of people from all over the world. Well, for me, in the United States, I don't get a lot of access to everybody at Verklisan, so having all this access is wonderful. Pour la première fois, les présentations du congrès ont été traduites par nos interprètes professionnels, non seulement en allemand, anglais et espagnol, mais aussi en français. Alors c'était vraiment très intéressant de rencontrer en fin de compte vos propres clients, c'est-à-dire les clients de Verklisan en Europe. Ça permet de pouvoir partager nos expériences, de pouvoir se rendre compte que souvent nous rencontrons les mêmes problèmes ou les mêmes succès, et puis ça nous permet de nous ouvrir. Ouais, c'est vrai. Oui, évidemment, car nous sommes intéressés à ouvrir une structure en Allemagne pour développer nos solutions de e-santé, de télécare. Blue Linea est spécialisé dans ce qui s'appelle
l'Ambiance Assisted Living, c'est-à-dire tout le home care. Et évidemment, nous appuyons sur les solutions de Verclisan et des solutions que nous avons aussi chez nous qui s'appellent Blue Home Care. Et l'ensemble doit faire un joli cocktail en France et bien sûr bientôt en Allemagne, je l'espère. Also erstmal Verclisan ein herzliches Dankeschön, dass wir dabei sein dürfen. Es war auch im Vorfeld schon, als Tela dann noch zur Firma Bosch gehörte, auch schon Sitte, dass man hier dabei war, um sich mit den Marktbeteiligten auszutauschen, mit Herstellern, auch mit Kunden. Und deswegen sind wir auch heute dabei. Telam, vielleicht mal kurze Erklärung, ist im 60. Jahr seines Bestehens. Wir bauen seit 1985 schon Hausnotrufgeräte, also 31 Jahre. Also ich hoffe, Grundlegendes wird sich nicht verändern, dass wir bei Verclisan noch lange Jahre bleiben. Was sich in jedem Fall verändern wird, wird die Qualität sein, weil wir werden die Technik immer mehr erweitern müssen und wir werden die Anzahl der aufgeschalteten Personen, die einen Notruf benötigen, warum auch immer, die werden wir erhöhen. Das gibt schon der Markt. Und wir hoffen, dass wir gegenseitig Vertrauen haben in die Zukunft und dass wir auch miteinander zusammenarbeiten, dass wir diese Zukunft überhaupt meistern können, weil einer alleine wird es nicht mehr schaffen. Yeah, it was very nice to be here last year, but even better this year. We are from Zintage and we saw many customers from us coming over to Germany. And it's really well organized and we have many contacts now. Now this is really good for Zintage as well because we started in 5 countries last year and we try to expand to other countries as well. So you having more countries, different countries, is good for us as well. Tout au long de l'événement, les invités ont eu l'occasion de discuter des innovations techniques de Verclisan ainsi que de l'importance croissante des connexions mobiles et de l'impact du Big Data. De plus, les participants pouvaient se familiariser avec les nouveaux développements et possibilités de la plateforme Humo. Alors tout d'abord, nous remercions Verclisan et Yann Revel pour leur invitation. Alors c'est pour nous déjà l'occasion de venir en Allemagne, de découvrir un lieu magnifique, puisque le Red Dot Museum est un très beau musée. Alors notre première impression, une très belle organisation et la sensation d'être au cœur de la téléassistance au niveau d'Europe et même du monde, puisque un certain nombre d'exposants sont présents de toutes nationalités. Ce qui nous a beaucoup intéressé ce matin, ce sont les conférences. Les conférences nous ont permis, alors aujourd'hui nous représentons Assistel qui est un service de téléassistance et CDK France Industrie qui est un fabricant de matériel de téléassistance. Et ces conférences nous aident beaucoup pour imaginer justement qu'est-ce que sera la téléassistance du futur et puis bien évidemment découvrir donc, les nouvelles solutions de Verclisan et notamment donc, la plateforme Humo. Well, I think it's a very good event. We had the possibility to listen to some speeches, both from Verclisan and from customers of yours, getting some experience. And it's also very good to see all the products that are shown in the exhibition. So yeah, I think it's a good event. Verclisan was chosen because we were familiar of the system through our cooperation with another customer, so we knew the platform and we saw it was right for our choice because it had the Skype protocol. It was a cloud service, possible to locate it where we want. We had the possibility to provide the monitoring service both from our operators, but also our customers could operate the monitoring center. So all of these things together made the choice Verclisan. Ja, wir als Philips, wir sind ein neuer Hardwarehersteller für den deutschsprachigen Markt. Wir sind schon lange im Hausnotrufgeschäft tätig in Nordamerika, aber jetzt eben nur in Deutschland. Und das hier ist eine großartige Möglichkeit, um eben mit anderen Wettbewerbern, mit möglichen Kunden ins Gespräch zu kommen und mehr über den Markt zu lernen und gemeinsam den Markt zu bestimmen. Für uns ist eine internationale Ausrichtung sehr wichtig, weil wir wollen eben mit einem Partner in möglichst vielen Ländern kooperieren und zusammenarbeiten und nicht für jeden
für jeden Markt ein neues IT-System, IT-Backend integrieren. Deswegen ist es für uns als Philips sehr wichtig, mit Verkliesern einen starken internationalen Partner zu sein. Yeah, my impression is that time really is changing. We are on sort of a brink in time where we step more and more away from the traditional emergency response systems, and we are looking more and more to the additional services like we see on the front of the services, like preventive care services, gathering indicators for frailty of elderly people, try to do something with that, gather information from that, and on the other side we see that people stay longer at home in a more and more fragile state. We gather information of vital signs, and all that data and information is coming together in our platform, and we're going to do something with that because this data has really preventive, predictive value, so we can start prevention with that. And what you see right now is that more and more organizations who were always only focused on emergency response systems are now looking in a wider scope to those new services. And I think that's a real change. You feel this in this exhibition today, that people are thinking much more to those new services. On the front side, preventive care services, on the other side, more intensive healthcare services at home. And I think that's really new. We talked a lot about it in the past, but today we are really starting to do it. Today really is the time to start this. Afin de répondre aux demandes d'innovation du secteur et gérer le nombre croissant d'invités internationaux, Verklisan prévoit d'améliorer encore la journée de l'innovation en 2017. La devise Get Connected de cette journée de l'innovation a été mise en œuvre avec vigueur. Maintenant, restons connectés.